everyone, this is me, myself, and Irene, and for today's video, sumpay ni sa wedding ni Ma'am Vida. So after sa ceremony, asa mo ta pa dong? Taga na. Dito ta dito sa wedding reception. Unsay naa dito? Of course, ang nuak ug dinhi ang atong kauban taas kay gihil mga 5 inches kay nagready pod na siya iyang iyahang show ini kagabi. So nagpractice siya ang iyang heels unya kay lisod man ikrang o mo gihubo niya iyang high heels unya nagsinilas padung sa padung sa reception. Og pila raman atong padagan naabot ta dire og daan na dayon sila si Mama Records nagdada sa iyahang briefcase. So maoni ang Katmon Seaside Park og ni plaster dayon mi dinha sa lamisa kay basin unyag dili may kalingkod. So giplastara namo dinha kay ingon man pud si ate katong si ate nga pagplastar ibutang ang mga butang para makalingkod mo kay pila na laman kagutdo mo kanaog na kuno ang adlaw koy nituo man pud ta mao to nga didto gipamutang giplastar ang mga bag balag kita wa pa na plastar ug ingon pud siya nga tuwa didtoy kaon dito sa kilid adto mo dito so giari pod mi dire sa kaning nga corner so nindot day kaayo din hindapitan no ug pagka man namugkaon ni abot og kalit ang among bride pretty bride ambot og asa na siya padung ug asa na siya gidaoy so didto day siya gida sa room kay nag-retouch og diri na pod ang groom ug ang iyang mga best of friends. Og nag-ready na dayon para sa grand entrance sa newly wed. Og giatakan dayon sa atong mga bridesmaid who run the world. Thank you very much. Diba? Simulaan ka kita ninyo. Sige pa, dayon. Ay, yung mga guwapa na mamudakan because the makeup na enhance pa mo rin yung diba? Na ato ang Roll Squad! Bida ka ba? Sayot yun! Ingay! Forward kamay! Forward! And back! Asa ka maging sa kanya? Ayaw ligid! Kahit pa, stop music. Stop. Ganahan mo take to? O balik sa nga to? Take to! Anak, okay, balik sa nga to? Anak, ako'y bahala ninyo. At least, di ba? Happy faces. Paginaw mga groom squad, paginaw mo sa ako. It's on sa music, start na yun, automatic gawas ka mo with your acting faces, ha? Ipakita ang kagwapo, ipakita ka lalaban kaming mga lalaki. Okay? With my great introduction, once again, ato nagaan sa masip, everyone the groom squad! Very good. Sige dyan, start position. Okay, thank you very much. Diba? Anak lang. Saya sa parugan tanan as we welcome the grandest entrance of our lovely couple. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Villanueva. Together with our entourage, come on! Woo!
thank you very much. Once again, let's give another round of applause to our gentlemen and to our beautiful. Di natin namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako, palagi. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon na. At napaligiran ng ingay at ng bulong, di ko papabalik, hindi mo sa mundo. Oh, eto tayo sa huli palagi. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo, ulitin man. Nais kong malaman, iyo ako. Wow! Kadaghan naman ang mo eh. Ako ay po ng ampaw, Ma'am Cecil, ug pila mabuo. Another music, please. 1, 2, 3, 4, 5. Love you. That's it. You need to tell your spouse. Us women, we're very sensitive. We want to be loved. We want to be harana. You know? So, Kenneth, I beg of you, do that. And you, my dear Vida, you must truly love your hubby. You must honor him, respect him, just like you love Jesus Christ. Right ingredients: a heap of love, a dash of humor, a touch of romance, and a spoonful of understanding. God bless your marriage. I love you guys. Tapos na gra? Nice yung place diri ay kay Bim ang line. So nabunutan. Yes, remember ka talaga. Huwag ka natin magsapak siya. So, kani si Ma'am Vida is Ako hindi mo pang isig. Hindi ko, day. Kasi nung ako masulpo Much dito, hindi better yung na tingsi. bata mo Diba ako? Yan, 100%. Next. Wala ginakong ingon, Ma'am, be a good wife to your husband. And to Sir Kenneth, Ayan, be a good naukban, uy. husband to your wife. And also to your daughter, no? Si Kasi Odia. lang ba? Kasi lang tubo. Nag-work what do you do? Yes, Vida and Sir Kenneth do the honor to open that gift. Reveal! Just like golden era. Yan, diba? Precious gift coming from St. William Cooperative Learning School teachers. Thank you very much. Ma'am Marie Chris, okay na kaniyo, ma'am. Well, next gift. And that gift is coming from Wali na ko ay kasag. Alanganin. from Etlopa. Arrange yourself.
And at this very moment na ami himuon diring show para sa newlywed. So gikinahanglan na mo nga mapasiga ang murag bingala nga taas kaayo kay kanang padlupdan dahil ni siya og drone. So nindot kay ni siya tan-aon. But of course, first ana naglisod jud mig pasiga ana kay of course na ami the planes baybayon kusog kayong huyop sa hangin. Unsa ba sa nag-video nga iya man sa nigitakilid. Hala takilid na lang pud mo inig tan-aw ano, di ba? Nisiga na siya kay once na aga ni usa ang musiga at musun mo kuha na lang kita dito mo dagkot ato ta mo dagkot dito sa iya. So ingon ana mi niya nani siya background music. Then mutuyok pagid mi ana nindot kay tan-awon. Wala pa mi kakita sa output sa drone. Hoping to see it sooner. Will conclude. I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you nga nangalijud mo sa mo ang one of the most important days of our lives. Now, let me also most special mention lang ko ni Ate Cyril katong ni message siya diri ganina because iya gid tagaan og time giflugid siya from Japan to here to the Philippines just to witness this wedding. And also to Tita Gigi nga gikan pod sa Manila. Tita Angie, thank you kaayo tita kay si Tita Angie na lang ang stand in behalf sa mga cousins ni Kenneth nila ni Tita Missy, Tita Angie and the kids kay due to the gasoline crisis. So ani na lang siya. So thank you gyapon kayo nila tita for extending their help. Also to the siblings of Kenneth, Ma'am July and Ate Robicar nga gikan pud sa Manila goyog iyahang duha ka kids. Thank you kayo. And also to my bridesmaid, to Trixie, nga very hataw asa kadar. O tawuhang ox kay magpag-watch pa ko. And to the also the groomsmen kang headed by Jingjing. Thank you so much. And also to my principal sponsors nga naakaroon ng Tilotlot. Thank you jud kayo ni Mama Budet. Sa uban pa na yun, this event also wouldn't be this successful if wala po ang Chris Wedding Events and Creations. Thank you kayo sa inyong team, sir. From the wardrobe down to the host, to the photographers and videographers, sir. Thank you jud kaayo ninyo. And a big shout out also to my SWCS family. Hi, chairs! So, bisag di na tayo makakita karon nga school year, magkita na ta sa secret. Yes. And ito pong workmate ni Kenneth, niuli na sila kay ASEAN Summit man. So wala siya kauban diri. It's because na-deploy sa Lapu-Lapu. Ganito? Okay, and isa pa man? Yes. And also di ay sa akong mother. Thank you kayo ma, sa akong papa po. Sa ako ang team, sa team, and also to Justin nga nag-babysit kang Odea for this day. So thank you kayo ninyo tanan.
Sinindiyo. Puno lang nato. Salamat po kayo guys sa tigluto. Dagang ginapusog. Salamat kayo. Nya. Auntie Spring, salamat kayo sa pagparog. Sa wala ng papa. Salamat kayo. Inday, salamat kayo ate. Salamat kayo sa tanan ng nanadri. Salamat kayo. Papa niya, itinood. Papagkadot sa iyang. Kuyawan si Vida, at pito. Ganahan mo mahilaks lang do ha? Dili? Pag ganahan mo si Ma'am Jeremy ito pahilakon. O bagay na kung makamta si Ma'am Jeremy. Pwede, request daw sa imuhang igsuon, Ma'am. Can you sing with us just a one song? Kay I know nga, she's a good singer. A teacher singer, di ba? Okay, Ma'am Jeremy. Pwede sayawan na yung duha with Ma'am Jeremy. Say to the world, you're my every reason. You're all that I need. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Thank you very much. And just like that, two hearts became one beautiful story. Today, we witness not only a wedding, but a love built on trust, patience, and genuine happiness. To our dear Vida, Miss Vida, and you are now Mrs. Vida Villanueva, and your forever person. May your journey together always be filled with laughter, strength, and endless love. Cheers to new beginnings, unforgettable memories, and a lifetime of choosing each other every single day. Thank you so much for watching, and may God bless us all. Huwag kalimot sa pag-amping ug pag-ampo. Once again, congratulations, Mr. and Mrs. Villanueva.